Higayon og paspas nga pagkaylap sa teknolohiya, kadaghanan karon ilabi na sa mga kabatan-unan ang wala nakabalo unsay sakto ug angay isakto. Kini nga istorya karon atong madungog ang kasanatian sa usa ka lalaki nga nagsud-ong sa sayop nga pasangil ug paspas nga pagkaylap sa mali nga impormasyon batok kaniya. Ug karon atong susihon ang kaagi niya isip usa ka minor de edad ug wala damha nga mga panghitabo. Ako day si Florencio Catian. Edad na ko kay 19, nagpuyo ko sa Bungabong, Purocono. Atong April 5, 2021 no kay gi-invite ko sa ako ang uyuan dito sa Usamis. Ito lagi kay birthday sa yang ugangan mo na nga sa balo nga napuday mga bayi nga ilang giwan para magbantay siyang lang mga anak. Dayon mga alas 5 sa hapon nagsugod na mi og tagay kauban sa akong uyuan og tundo ka bayi. Dayon mga abtan og mga alas 10 sa gabi ato nga nangatulog nami. Ato nga ako pag human na mag-inom ako nagikinaog ang mga amuang pitsil labi na mga inimnon dito sa silong. Ato nga pagsakan ako wala pa day ko natulog. Nag-FB pa ko, nag-cellphone pa ko, nagdula pa ko email. Dayon pagkasyon na og sa mata ito nga sulod ko sa kwarto. Dayon ang cellphone gibilin. Dayon katong bayi nanangid sa kuha nga mulo sa cellphone mo to nga akong ipaulo sa cellphone. Yon pag human ako andam sa kuha mga kuha nagdaanan sa akong kwarto mo to nga ako nang gikuha akong cellphone. Dayon ako nang gikuha sa akong kuha natulog na ko alas 11 sa gabi mo to nga namukaw siya na ako kay mo lagi nga walay ilang kwarto kay walay electric fan, walay suga mo to nga namukaw siya na ako sa akong kwarto. Then natingala ko sa akong kinabuhi ato nga wala man tan ako nabuhat pero na nganong na igo man ko nga to nga kuan sitwasyon nga pasanulan tao si katao panapas mga mo to nga usaw kay ingon ko sa kagulingon nga gusto nang tingalin ako nga mawala diri sa kalibutan kay tungod nga gipaulawan ko sa social media tungod sa nabuhat nga wala man tan ako buhata. So sa akong kinabuhi no ako ang lisod nga nagiyan kay atuang tong sitwasyon nga nako sa eskwelahan. Igo kayo nga nagpractice mi og volleyball. Nay pulis nga mindol sa amuang principal nangutana kung kinsa ning Florence Ornopia Catian. Ato nga gitawag ko sa maestra namo. Ayon adto ko sa office kay lagi nga nay pulis. Idala na ko nila sa police station dia sa Usamis. Ato nga mo nagdugay-dugay po ko dito sa police station sa Usamis mga isa ka bulan. Pero grabe na akong kaagi dito, mga kasakit, mga kaguol, mga problema. Tang ko sa DSWD, mo lagi kay minor de edad pa ko. 17 anyos pa ko ato. Ato nga ibutang ko sa DSWD. Gibiyahe ko sa Hingog. Dito ko gibutang 2 years kapin. Ato nga nadungog yang pagampon ako nga basta ako ang kaagi nga kalisod. Gidungog na niya. Tagaan ako niya og kalipay na makauban ng pamilya makauli na ko mo to nga sige lang ipong niya og sampit nga unta mawala ra ni ang tanan nga ang problema nga idadala dili gyud ako makalimtan ang gibuhat sa kuha labi na sa kaulaw sa kuha ang kinabuhi nga ila kong gipost sa social media. Ako ray katambag sa kabataan karon no nga so dahil naman gikaroon ng ginang kabataan karon nga bata pa gani wana kanang maay na kayo pero ako lang ikatambag ninyo nga ay lagi sige mo ban sa mga di lang mo kumpiyansa
kay naitanan nga prim apra ng kumartahan ra ka. Karon mga kabataan, akong katambag ninyo, kuan lang gyapon ng self control lang gyapon ta sa tuwang kaugalingon ng kung mag-inom ang galita, kailangan na to nga hinahinayan kay saya makalimuta. Sa paspas nga pag-uswag sa teknolohiya, importante kaayo nga mahimong maalamon kita sa paggamit sa social media o pag-ila sa mga mali nga impormasyon. Hinumdumi nga susihon kanunay ang tinubdan sa impormasyon kaysa matag tuplok og share, adunay kinabuhi ang maulawan, adunay tawo nga masakitan. Always remember, the think before you click.